Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durus Lughah jilid yang kedua. Dari minggu lalu kita masih di pelajaran ke-6 Ad-Darsus Sadis, terakhir latihan tentang al-adad, al-adadu wal ma'dud. Al-adad angka, al-ma'dud benda yang dihitung, yang dikiranya. Itu al-ma'dud, benda yang dihitung atau yang dikira. Al-adad angka atau bilangan. Secara umum dia dibagi empat. Adadun asliyun, adad asli, terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama, adad mufrad. Adad mufrad maksudnya hanya terdiri dari satu suku kata saja. Hanya satu kata saja. Wahidun, satu. Itu adad mufrad. Tidak tersusun dari lebih dari satu kata. Hanya satu kata saja. Wahidun, satu. Isnan, dua. Itu adad mufrad. Salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, ashar. Disebut adad mufrad. Karena hanya satu suku kata saja. 100 pun gitu. Mi'atun dan alfun ketika masih polos dia disebut adad mufrad, angka tunggal mufrad. Setelah kita lalui adad mufrad ini di DL1, contohnya untuk satu misalnya dengan ma'dudnya, indi riyalun wahidun, saya punya satu real. Adadnya adalah wahidun, wahidun adadnya. Ma'dudnya rial. Didahulukan ma'dudnya untuk satu dan dua, didahulukan ma'dudnya. Indi riyalun wahidun, indi qalamun wahidun, indi kitabun wahidun. Itu adad satu mufrad. Serasi dia antara adad dan ma'dudnya sama-sama muzakkar, tidak berbeda. Polanya na'at man'ud. Riyalun man'udnya, wahidun na'at. Begitu juga dua serasi. Indi daftarani isnani. Saya mempunyai dua buku tulis, buku nota. Daftaran isnan. Isnanin sebagai naat, kata sifat dari daftaran. Itu adad satu dan dua serasi dia. Dan adatnya sama-sama muzakkar, sama-sama mu'annas. Contoh mu'annas, indi haqibatun wahidatun. Itu mu'annas. Indi baqaratun wahidatun. Mufrad mu'annas. Tambahkan tak marbutah wahidatun. Contoh yang dua, indi baqaratani isnatani. Isnatani. Serasi antara ma'dud dan adatnya. Untuk tiga, berbeda. Apabila ma'dudnya muzakkar, maka adatnya mu'annas. Angkanya mu'annas. Contoh, tiga pelajar laki-laki, salah satu tulabin. Ma'dudnya tulab muzakkar, maka angkanya mu'annas, berlawanan. Kemudian polanya al-idhafah, salah satu mudhaf, tulabin mudhafun ilaih. Ma'dudnya muzakkar dan dijamakkan, dibentuk dengan jamak taksir di sini. Tulabin, salah satu tulabin. Untuk mu'annas
ma'dudnya mu'annas pun berlawanan. Contohnya salasu talibatin, tiga pelajar perempuan. Ma'dudnya talibatin mu'annas, maka adatnya muzakkar, salasu gitu. Salasu talibatin. Itu untuk angka 3 hingga 10 ya. Angka 3 hingga 10, maka antara ma'dud dan adatnya berlawanan, berbeza. Apabila ma'dudnya muzakkar, angkanya mesti mu'annas. Salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sampai 10. Asyaratu tullabin. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka angkanya muzakkar, berlawanan. Salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sampai 10. Ashru talibatin. Itu disebut adat yang pertama, adat mufrad tunggal. Nah, ini telah kita pelajari di daerah satu, Durus Lughah jilid 1. Namun tidak salah kita murojaah Abu Umar, kita baca i'rabnya. Ja'a, Bismillah. Ja'a thalathatu rijali. ini jumlah apa ini? Ini jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Ja'a fi'il madhi mabniyun. Ja'a fi'lun madin mabniun al fathi. Salah satu sebagai Thalathatu fa sebagai eh, fa fa'il fa'ilun marfu, terus fa'ilun marfu'un bid dhammatun zahiratun wa huwa bi mudhaf. harfi jar bi dhammati. Bid dhammatin zahiratin wa huwa mudhaf. Hmm. Nah, salah satu sebagai fa'il marfu dengan dhammahnya zahirah, dan dia pun sebagai Sebagai mudhaf. mudhaf, ya kan, sebagai mudhaf. Rijalin, Rijalin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati zahirati. nah gitu. Rijal mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrahnya yang zahir, nampak jelas. Tanpa diartikan jaa. Ja'a thalathatu rijalin. Hmm. Salah satu langsung, atau jaa dulu. Jaa fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Salah satu. Thalathatu fa'ilun marfu'un bid-dhammati zahirati wa huwa mudhaf. Hmm. Rijalin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati zahirati. Nah, Santa Abu Umar, syukran. Ibnu Rizaldi, langsung dibaca. Wahid, Muhammadun li, lahu rakam wahid. li oh ya li arba'atu ikhwatin wa salah satu akhawatin. Nah, saya mempunyai 4. Saya mempunyai empat saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan. Isnan, Muhammadun lahu satu abnain wa thamani banatin. nah, Muhammad mempunyai Muhammad mempunyai lima orang anak dan laki-laki ya, lima anak laki-laki dan delapan anak perempuan. salasa. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Saya mempunyai Saya mempunyai 10 kitab, 10 buku dan 8 majalah. 7. 7 Astofan, 7 majalah. Hmm. Arba'ah, Fil Mustashfa, Fil Mustashfa tis'u tabibatin
wa situ mumarridatin. Di rumah sakit. Di rumah sakit terdapat 9 dokter perempuan dan 6 perawat perempuan. Khamsah. Indi arba'atu kumsonin. Indi arba'atu kumsona ya Ustaz ya. Sama. Majrur berkasrah zahirah. Oh iya, tep, tep. Indi arba'atu kumsonin. Hmm. Saya Yang mempunyai mempunyai. 4 eh, kemeja. Nah, mufradnya apa? Kumsan. Komisun. Qamis. Nah, kumsanin. Bisa di tanwin. Bisa tulis Majrur. Ustaz. Tep, tep. Zahirah. Sittah. Lihadi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Sab'ah. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Dalam kalimat ini terdapat Dalam 5 kata ini. huruf. Dalam kata Dalam ini terdapat kata. 5 huruf. Ya, alhamdulillah. Thamaniyah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Di sekolah kami. Di sekolah kami terdapat 8 pengajar perempuan. Nah, tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Di rumah kami. Di rumah kami terdapat 10 pria dan 10 wanita. Nah, asyarah. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayamin. Ayah. Ayahku telah pergi ke Riyadh 3 hari yang lalu. Saya baca ulang. Biar tambah Baik, lancar. Timur Ghali. Wahid. baik. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Nan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Alas. Indi asyaratu kutubin wa thamani majallatin. Wasab'u. Oh ya, afwan. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'ah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Khamsah. Indi arba'atu kumsonin. Sittah. Lihadhi sayyarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Thamaniyah. Fi madrasatina thamani mudarrisatin. Tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Nah, asyarah. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Nah, ini latihan untuk adat apa namanya? Sundar Rizali. Mufrad Zat. Adat mufrad. Ada di mufradun. Hmm. Urutkan ya. Ja'a. Ja'a salah satu rijalin. Ja'a Salah fi'lun. satu ja'a fi'lun madin mabniun al-fath. Alas. Fa'ilun marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati wa huwa Rijal. mudhafun ilaih majrurun bil kasrati adh-dhahirati ala akhirih. Nah, polanya idhofah ya. Ya, Ustaz. Al-idhofah. Kalau 1 dan 2 polanya na'at dan Man'ut. nah, barakallahu fiik Mirzali. Wafiq barakallah. Akhi Ma'mun. Wahid. Akhi Ma'mun mungkin. نعم أستاذ. لي أربعة إخوة آه، وثلاث أخوات. Isnan. محمد له 5 أبناء و8 بنات. Alasa. عندي 10 كتب و7 مجلات. Arba'ah. في المستشفى
tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. خمسة. Indi arba'atu qumsanin. ستة. Lihadihi sayyarati آه، أربعة أبواب. مم. سبعة. في هذه الكلمة خمسة حروف. نعم. ثمانية. في مدرستنا آه، ثماني مدرسات. مم. في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء. نعم. ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاث ثلاثة أيام. قبل ظرف يا قبل. ماستر. قبل. ثلا- قبل مضاف. قبل قبل. ثلاثة أيام. قبل مضاف. قبل ثلاثة ثلاثة أيام. قبل ثلاثة أيام. أيام. إعرابkan جاء. جاء فعل الماضي مبني على الفتح. Hmm. Kemudian salah satu. ثلاثة آه، فاعل مرفوع. فاعل مرفوع مرفوع ضمة ظاهرة وهو وهو مضاف. رجال. جرور بالكسرة وهو مضاف إليه. الظا. رجال. رجال مضاف إليه نعم. مضاف إليه مجرور. مجرور بالكسرة. الظا. الظاهرة. الظاهرة آه، Ya udah cukup cukup cukup. Itu مناسب. di layar aja. Kenapa kurang? مناسب. Rijalin mudhaf ilaih. رجال مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة. Nah, telah datang tiga Telah pedagang datang laki-laki. tiga. Ja'a salah satu tujarin. Nah, satu tujar. Nah, ja'a salah satu tujar. Bisa kan? Makmun. Master. Baru Makmun. Rustam. Wahid. Namdat Padahal. wahid li li arba'u li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Nah, Senin. Dan Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa sab'u banatin. Nah, Thalatha. Thalatha indi asyratu kutubin wa Ashar. Asharatu. indi
asyratu Hmm. asyratu kutubin wasab'u majallatin Arba'ah. arba'a fil mustashfa tis'atu tabibatin wa Fil mustashfa. fil mustashfa fil mustashfa tis'u tabibatin tis'u tabibatin wa Naam. wa wa sittu mumarridatin Khamsa. khamsa indi arba'atu khumsanin Sitta. kita لهذه لهذه السيارة أربعة أبواب Naam. Arba'atu abwabin. Sab'ah. سبعة في هذه الكلمة خمسة حروف Naam. Thamaniyah. ثمانية في مدرستنا ثماني مدرسات Naam. Sahih. تسعة Hmm. تسعة في بيتنا عشرة رجال Asha. عشاء في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء Naam. Asyara. عشرة ذهب أبي إلى الرياض قبل قبل ثلاثة أيام Qabla. ثلاثة Ah. أيام Sahih. I'rabnya. Ja'a. جاء ثلاثة رجال ثلاثة فاعل مرفوع بالضمة بالضمة الظاهرة وهو مضاف Rijal. رجال مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة Naam. Telah datang 3 anak laki-laki. جاء ثلاثة أطفال Naam. Atfalin atau abna'in. 3 anak perempuan. أبناء جاء ثلاث بنات Naam. Syukran. Ya Rustam. Santa. Akhi Rizal. Wahid. Bismillah wahid li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Naam. Isna Naam. Muhammadun lahu arba'atu abana'in wa sab'u banatin. 8 ya. Samani banatin. Naam. Samani banatan. Salasa. Salasa indi asyaratu kutubin wa tamanu majallatin. Naam. Samani. Arba'ah. Samani 7 ya. Oh ya, sama. 7 sab'u majallatin. Majallatin. Arba'ah bil mustashfa tis'atu tobibatin wa Bukan. Tabibat muzakkar. Tabibat muannas afwan. Muannas. fi mustashfa tis'u tobibatin wa isna mumarratin. 6. 6 berapa? Situ wa Situ. situ mumaridotin.
نعم 6 ممرضات. 10. خمسة عشر. 5. 5. عندي عندي أربعة قمصان. 6. ستة. لهذه السيارة أربعة أبواب. 7. في هذه الكلمات خمسة حروف. 8. 8. في مدرستنا في مدرستنا ثماني مبادر مباد- مدرسات. نعم. 9. في بيتنا 10 رجال نعم. وأش- وعشر نساء. نعم. 10. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. نعم. رجال. جاء. جاء ثلاثة رجال. جاء. رجال. جاء فعل. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. 3 3. فاعل ومرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف. رجال. رجال مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة. Telah datang. Telah Maksudnya datang 3 tamu. 3 tamu laki-laki. Ja'a salasu duyufin. 3 tamu laki-laki. Duyufin. Ja'a, ulangi. Ja'a salah satu duyufin. Bagus. Ja'a salah satu duyufin. Syukran. Rizal, bagus. Abu Urwah. Nah, Ustaz. Wahid. Baik. Bismillah. Li arba'atu ikhwatin wa salatu akhwatin. Isnan. Muhammadun lahu khumsatu abna'in wa samani banatin. Wa samani. Samani banatin. Alasa. Wafun udah kelihatan, Ustaz. Nomor 3, afwan. Indi Indi Asyaratu. asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Abah. Bil mustashfa tis'u tabibatin wa situ mumarridatin. Nah, mumarridatin. 5. Indi arba'atu kumsanin. Di hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Naam. Fi hadhihi al-kalimati khamsatu hurufin. 8. Fi madrasatina thamani mudarrisatin. Naam. Fi baitina
خمسة رجال وخمس نساء. نعم. 10. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. نعم. 5. أبو أروة إعرابا جاء. جاء ثلاثة رجال. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. ثلاثة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف. رجال مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. Nah, bil kasrati zahirat. Telah datang sebanyak 3 orang anak laki-laki. Ja'a salah satu abna'in. Nah, 3 anak perempuan. Ja'a salasu banatin. Nah, sahih, syukran. Ustaz, Abu Arwah, Akhi Deni, Wah, li arba'atu ikhwatin wa sal salisu akhwatin. Wasalasu. Salasu akhwatin. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samanin banatin. Nah, sama ini jangan ditanwin. Sama ini. Samani banatin. Nah, salasa 3. Indi asyaratu kita kutubin wa sab sab'atu sab'u majallatin. 4. Fil mustasfa tis'atun tis'atu tobi batin wa wasittu mumarridotin. Nah, 5. Indi arba'atu kumsonin. Kemudian 6. Li hazihi sayyarati arba'atu abwabin. 7. Fi hazihil kalimatu fi hazihil kalimati khamsatu hurufin. 8. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Nah, 9. Fi baitina asyaratu rijalin wa asru nisa'in. Nah, 10. Zaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Santai. Ini Arabkan ja'a. Ja'a salah satu rijalin. Ja'a fi'lun madhi. Ja'a fi'lun madi mabniun alal fathi. Salah satu Fa'ilun marfu'un
bi bidommatil zohir نعم وهو bidommat مضاف. wa huwa mudofun. مم. Rijalun رجال rijalin mudo mudofun ilaihi majrurun bil kasrati zohirati. نعم. Telah datang 3 pedagang laki-laki. Ja'a salah satu tujarin. Bagus. Udah nih, masih ingat nih DL1 kan? Enam. Kabar. Udah nih. Abu Umar Wahid. Di arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Senan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. ثلاثة. Indi asharatu kutubin wa sab'u majallatin. أربعة. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. مم. Indi arba'atu qumsanin. نعم. لهذه السيارة أربعة أبواب. ها. 7. في هذه الكلمة 5 حروف. مم. في مد- 8. في مدرستنا في مدرستنا 7 مدرسات. 8. في مدرستنا 8 مدرسات. في بيتنا 10 رجال و10 نساء. وعشر. و10 نساء. مم. 10. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. قبل ظرف. قبل ظرف زمن. منصوب. منصوب بالفتحة. وهو مضاف. وهو مضاف. 3 ثلاثة مضاف إليه مجرور. مجرور بالكسرة. وهو مضاف. وهو مضاف. أيام. أيام مضاف إليه مجرور. مجرور بالكسرة. نعم. ringkas. شكرا Bu Umar. أخي أبو زيد mungkin hadir. Ima Ustaz lagi nyetir. نعم لا بأس. Allah khair, barakallahu fiik. Barakallahu ma'as salamah ya Abu Zaid. Akhi Akil. Fadal. Hadid Sad. Afwan telat Sad. Wahid. Wahid. Ahlan marhaban. Akhi Akil. Sehat Akhi Akil. Alhamdulillah Sad. Baru nyampe rumah Sad. La ba'as. Ya. Li arba'u ikhwatin wa salasu ikhwatin. Ikhwa itu ikhwa muzakkar ya. Oh iya. Berarti ininya muannas ya Ustaz ya? Adatnya mesti berlawanan muannas. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Senan. Isnan Muhammadin lahu satu abna'in wa samani banatin. Nah, salasa. Indi asratu kitabin wa indi asratu kitabin wa indi asratu kitabin wa sab'u majalatin. Sab'u majallatin. Wa sab'u majallatin.
arba'ah fil mustasfa tis'a tabibatin is marfu. ah, tis'u ya fil mustasfa tis'u tabibatin wa situ mumaridotin Khamsah. khamsah indi arba'in kumsonin Bukan arba'in. Dia mubtada marfu. indi arba'atu kumsonin Mm-mm. Sittah. hajihi sayyarati Ulangi. hajis Ini. li hajihi sayyarati arba'atu abwabin Nah, sab'ah. sab'ah fi hajil kalimati khamsu hurufin Huruf muzakkar atau muannas? mujakkar saja Muzakkar. satu ya fi hajil Khamsatu. kalimati khamsatu hurufin Thamaniyah. sama nih ya fi madrasatina samani mudarisatin Nah, tis'ah fi baitina as fi baitina asratu rijalin wa asratu Asyar. wa Asyar. asyaratu fi baitina Asyaratu. fi baitina asyaratin rijalin Asyaratu mudah. fi Mubtada. baitina asaratu rijalin wa asratu nisa'in Ulangi. Fi baitina. fi baitina as fi baitina asratu Bukan. asyaratu ini Bukan asyratu. Shinnya fathah. fi asya asa fi baitina asyaratu Ustaz Asyaratu. fi baitina asyaratu rijalin wa asratu nisa'in Wa asru. Wa asru. wa asru nisa'in Mm. asaro jahaba abi ilal riyadi qabla salah salasu ayamin Qabla mudaf. qabla qabla salasi ayamin Nah, ayam muzakkar. salah satu ayamin Qabla zaraf. salah satu ayamin Ulangi. Zahaba. jahaba abi ila riyadi qabla salah satu ayamin Nah, gitu. Ya Rabban. Ja'a. ja'a salah satu rijalin Ja'a fi'lun. ja'la filun madi ja'a Mabniyun. filun mabniun ala fathi Salasatu. salah satu fa'ilun marfu'un bidomati johiroti wa huwa mudhof rijalin mudhofun ilaih majrurun bil kasroti johiratin Nah, itu disebut adat bagian pertama di akhir. Adat mufrad. Ya. nah Ustaz Adat apa namanya? mufrad Ustaz Mufrad. Wahidun, isnan, salasa, arba'ah. Sampai asyarah. Dan di akhir. apa Ustaz Sekarang kita beralih ke adat murakkab. Abu Umar kembali. Yang kedua adat murakkab. Nah, adat murakkab maksudnya apa dia? Tersusun dari dua Tersusun Dua dari dua huruf, perkataan. dua angka, Dua perkataan. dua perkataan. Ustaz. Ya, dua perkataan. Itu adat murakkab. Contohnya ahada. Ahada asyara. Nah, ini berapa suku kata ini? Berapa kata? Dua, Ustaz. Dua kan? Ahada dan Asyara.
Nah, maka disebut adad murok, Adad murakkab. adad murakkab. Ahada disebut al-juz'u, Al-juz'ul awwal. bagian pertama. Asyara disebut Al-juz'ul al-juz- al-juz'ul tsani. bagian kedua, ya kan? Nah, Dan kedua-duanya itu mabni alal fathi kan? nah, Ustaz. Mabni alal fathil juz'aini. Mabni di fathah kedua bahagiannya. Ahada asyara. Mabni kan? Nah, Di Ustaz. fathah kan? Bukan ahadun asyarun. Ahada asyara. Ini disebut adat apa? Adad murakkab. Adat murakkab. Bermula dari 11, ahada asyara, 12, isna asyara, 13, salasata asyara, 14, arba'ata asyara, 15, khamsata asyara, 16, sittata asyara, 17, sab'ata asyara, 18, samaniyata asyara, hingga terakhir, Tis'a asyar. tis'ata. Tis'ata asyar. Nah, ini disebut adat Murakkab. murakkabun. Bermula dari 11 hingga 11 hingga 19. ya, 11 hingga 19. Untuk 11 ahada asyara, dia serasi dengan ma'dudnya. Contoh 11 pelajar laki-laki. Ahada asyara taliban. Nah, itu dia. Ma'dudnya mana di sini? Ma'adudnya taliban. Nah, muzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka bahagian 1 dan bahagian 2 juga muzakkar. Serasi kan? Nah, 11 pen. Contoh lagi. ahada asyara aqlaman. Nah, dia mufrad, mesti mufrad ya. Jangan dijamakkan. Oh, iya, Fat. Ahada asyara qalam. Qalam mansub sebagai tamyiz. Ahada Qalam. asyara qalaman. 11 buku. Ahada asyara kitaban. Nah, kita 11 laki-laki. Ahada asyara rajulan. Nah, rajulan, jangan rijalan. Ya kan? Untuk muannas kita gunakan ihda. Ihda asyrata. Nah, qalibatan. Mana ma'dudnya? Qalibatan. Muzakkar apa muannas? Mu'annas. Maka bahagian pertama dan bahagian kedua juga sama-sama Mu'annas. muannas. Al-juz'ul awal ihda itu al-juz'ul awal bahagian pertama. Asyrata al-juz'u. Al-juz'u tsani. Nah, shinnya dimatikan sukun ash asyrata. Kalau 11 muzakkar asyara sya ahada asyara. Kalau muannas asyrata, ya kan? Nah. 11 kereta. Ihda asyratas ihda asyrata sayyarata. Nah, ihda asyrata sayyaratan. 11 anak perempuan. Ihda asyrata bintan. Bintan. Jadi 11 serasi antara ma'dud dan adatnya sama-sama jenisnya ya. Nah, Begitupun 12. Contoh 12 muzakkar. itna asyara taliban. Nah, 12 pelajar. 12 pelajar laki. Mana ma'dudnya? Ma'dud. Taliban. Muzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka bahagian pertama dan bahagian kedua sama-sama Mudzakkar. Nah,
12 pen. 12 qalaman. 12 lelaki. 12 rajulan. Nah, untuk muannas isnata Asyrata. asyrata. Ta. Talibatan. Ma'dudnya mana? Talibatan. Muzakkar apa muannas? Mu'annath. Maka bagian pertama muannas, bagian kedua juga Mu'annath. muannas. Rasi sama-sama muannas. 12 kereta. 12 sayyaratan. 12 anak perempuan. 12 bintan. Nah, itu dia. 11 hingga 12 sama ya. Oh. Antara ma'dud dan adat jenisnya sama, tidak berbeza. Nah, untuk 13 sampai 19. Contoh ma'dud yang muzakkar, salah 13 taliban. 13 13 pelajar lelaki. ma'dudnya mana? Taliban. Muzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka al-juz'ul awal bahagian pertama mesti Mu'annath. muannas. Berbeza kan? Nah, Ustaz. Al-juz'u tsani Mudzakkar. zakar serasi. Yang beza hanya juz'ul awal kan? Oh. Awal. 14 pelajar laki-laki. 14 طالبا. 15 15 طالبا. sampai 19. 16 طالبا. Nah, sekarang muannas ma'dud. Sekarang muannas 14 طالبة. Nah, ma'dudnya mana ini? طالبة. Mu'annas apa muzakkar? مؤنث. Maka al-juz'ul awal mesti مذكر. muzakkar. Berlawanan kan? نعم. Arba'a bukan arba'ata. Suaranya hilang. Suaranya. Oh, nah. Bagian kedua juga مؤنث. mu'annas lasi. 15 pelajar perempuan. 15 طالبة. Nah, khamsa asyrata. 16 16 طالبة. Nah, sita asyrata. Talibatan. I'rabnya untuk belasan. I'rab ringkas saja ya. Umar. Ja'a ahada asyara. جاء 11 رجالا. Telah datang. رجلا. Telah datang. Telah datang 11 orang lelaki. Ini pun jumlahnya jumlah. Ini jumlah fi'liyah. Ja'a fi'lun. جاء فعل ماض مبني على الفتح. Ahada asyara فاعل مبني على الفتح الجزئين. itu dia. Ahada asyara fa'il dia. Ya, yang datang. Ya kan jumlah angka yang datang kan? Nah, Fa'il tapi dia mabni. Mabni di atas fathah kedua bahagiannya. Bagian ahada dan bagian أشر. asyara. Nah, kalau Abu Umar menghapus kata rajulan, ayatnya udah jelas belum? لا. Menjelaskan ahada asyara. Ja'a ahada asyara telah datang 11. 11 apa? Maka butuh apa dia? تمييز. Tamyiz. Rajulan sebagai تمييز. tamyizun منصوب. mansubun تمييز منصوب بالفتحة
بالفتحة بالفتحة الظاهرة على آخره. Nah, sebagai tamyiz. Tamyiz maksudnya apa? Penjelas. Jelas. Dibaca mansub dengan fathah Dibaca yang mansub fathah yang zahir di atas akhirannya. di atas akhirnya. Lah datang 11 dokter laki-laki. Ja'a ahada ash Ja'a ahada asyara tabiban. Nah, telah datang 11 guru lelaki. Ja'a ahada asyara mudarrisan. Nah, mudarrisan. Kalau mu'annas letak tanis kan? Ja'at, ya kan? Nah, Sama aja. Ja'at fi'il madhi mabniun al-fathi wa ta' harfu apa itu? wa Harfu ta'. harfu ta'ni. Nah, ihda asyrata Ihda asyrata fa'ilun mabniun 'ala al-fathil juz'ain. bintan Tamyizun mansubun bil fathati tamyizun mansubun bil fathati zahirati 'ala akhirih. tamyiz penjelas. Untuk 13 sama aja. Misalnya 13 Ja'a thalathata asyara Ja'a 13 rajulan au ja'at atau ja'at 13 bintan. nah datang 13 laki dan telah datang 13 perempuan. Ja dan ja'at sama fi'il apa dia? Fi'il madhi Mabniun ala mabniun 'ala al-fathi. thalathata asyara atau thalatha asyrata sebagai Sebagai fa'ilun marfu mabniun ala mabniun 'ala al-fathi fathil juz'ain. rajulan au bintan. Tamyizun mansubun bil fathati zahirati 'ala akhirih. Nah, itu dia. I'rab murakkab ma'dudnya sebagai tamyiz mansub ya. Baik, Ustaz. Dan berbentuk mufrad, tidak dijamakkan mufrad ya, Umar. Boleh ini pelan-pelan ya. Boleh, insyaallah. Syukran, Umar. Afwan. Akhi Nurizaldi. Wahid 55. Ayo, tetap. Fil fasli tis'a asyarata Ulangi. fil fasli tis'ata asyar taliban. Tis'ata asyara mabni ala fath juzain. Oh itu ya. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Di kelas itu Di kelas itu terdapat 19 pelajar. Senan Indi khamsat Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Saya mempunyai 15 buku dengan bahasa Arab dan 12 buku dengan bahasa Prancis. Rasa. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf alaihissalam melihat di dalam mimpinya 11 bintang. Arba'ah. Indi asyruna rialan. Saya mempunyai 20 rial. Nah, itu isyrun adat apa namanya dia? Isyrun. Apa tuh namanya? Apa tuh Sir? Alfadhu. Alfadhu. Aduh, apa tuh? Alfadhu. Apa tuh? Ya Allah. Layar. Alfadhu. Uqud.
al-alfaz uqud. Uqud puluhan dari 20 Iya, sampai 90. 60. 30 apa? 30 salasun, 40, arbaun, 50, khamsun, 60, sittun, 70, sab'un, thamanun, tis'un. ini disebut alfaz. Alfazul uqud. Nah, lafaz puluhan saja, belum dengan satuannya. Kalau dengan satuannya disebut ma'tuf. Oh, baik. Misalnya dengan 21 disebut satuannya dulu, wahidun wa gitu. Wahidun wa, wahidun wa ishrun. Isnan wa, Ishrun. salasatun wa. Salasatun wa ishrun. Nah, gitu. Sampai Oh. sampai 99. Tis'atun wa. Atun wa tis'un. Nah, itu disebut adat ma'tuf. Ma'tuf. Dia diiringi dengan huruf waw kan? Wa. Iya. Oh ya, ada maksudnya. Atafnya. Spesial 31. Wahidun wa salasun. Gitu. 41. Wahidun wa arba'un. Sampai 99. Ma'tuf nanti kita pelajari pelajaran berikutnya. Kita uqud dan murakkab ya. Baik. Khamsah, nomor 5 sekarang. Kam funduqan fi hadha syari'i fihi 13 funduqan. Ada berapa hotel di jalan ini? Di jalan itu terdapat 13 hotel. Nah, ulangi nomor 1 sampai 5. Baik, Ustaz. Fil fasli 19 taliban. Indi 15 kitaban bil lughatil arabiyyati wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Wasna, hamzah wasal, wasna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Ra'a Yusuf alaihissalamu fil manami 11 kaukaban. Ahada asyara kaukaban. Bagus kan? Indi asyruna riyalan. Nah. Kam funduqan fi hadha syari'i fihi 13 funduqan. Nah, itu yang ma'dudnya apa? Rizali? Apa ya, Ustaz? Ma'dudnya? Muzakkar. Ma'dudnya muzakkar. Sekarang ma'dudnya mu'annas. Wahid. Kam sinnuka kam sinnuki ya? Apa boleh. Ini kam sinnuki sinni 19 sanatan. Nah. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Umurku 19 tahun. Isnan. Qara'na 14 safhatan min hadzal kitabi. Kami telah membaca 14 halaman dari buku ini. Salasa. Fi hadhil hafilati 18 rakiban wa khalfahum. Rakiban muzakkar. Oh, itu afwan. Fi hadhil hafilati fi hadhil hafilati 18 bukan rakiban. Perlawanan. Al-juzul awal mesti mu'annas. Oh iya, afwan. Fi hadhil hafilati 18 rakiban wa khalfahum 15 rakibatan. Arba'ah. Hadza funduqun saghirun fihi ithnata asyarata ghurfatan faqat. Asyaratan ya, Sada. Nah, shinnya sukun. Hadza funduqun saghirun fihi
ithnata asyratan ghurfatan faqat. Dengan asyratan, nggak boleh tanwin. Hadza fundukun shagirun fihi ithnata asyrata ghurfatan faqat. Ini Akhim Ghazali. Ithnata asyrata. Ithnata asyrata talibatan website. Ya. Lidahnya harus biasa lagi Ustaz apa? Padahal Utsmanu lahu ahada asyara ibnan wa ihda asyarata ihda 12. asyarata bintan. 12. Astagfirullah. Utsmanu lahu ahada asyara ibnan wa ithnata asyarata bintan. Utsman mempunyai 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Nah, ulang dari atas tanpa diartikan. Wahid. Kamsin nuki sinni tis'ata asyara sanatan. Bukan. Sanatan mu'annas. Balik sadafan. Kamsin nuki sinni tis'ata asyara sanatan. Al-juzul awal mesti muzakkar. Al-juzul awal muzakkar. Kamsin nuki sinni tis'a asyarata sanatan gitu saja. Tis'a asyrata. Tis'a asyarata. Bentar, Anda tampilin sebentar ya. Sanatan mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Mu'annas, maka al-juz'ul awal itu muzakkar ya saja. Mesti muzakkar. Berlawanan. Tis'ata. Oh ya, Hasan. Ini harus tis'ata asyara ya saja. Tis'a asyrata. Tis'a asyrata. Tis'a asyarata ya. Jangan asyarata. Shinnya mati. Asyrata. Ini tis'a. Ya. Tis'a asyrata. Tis'a asyarata. Ulangi. Wahid. Kam sinnuki sinni is'a asyarata sanatan. Isnan. Qara'na arba'a asyarata safhatan min hadzal kitabi. Thalatha. Fi hadhil hafilati thamaniyata asyara rakiban wa khalfahum khamsa asyarata rakibatan. Khamsa asyrata. Astagfirullah. Khamsa asyarata rakibatan. Arba'ah. Hadza fundukun saghirun fihi ithnata asyarata ghurfatan faqat. Khamsa. Utsmanu lahu ahada asyara ibnan wa ithna asyarata bintan. 5-5-nya Ghazali. Ya, Ustaz, ini butuh lidahnya sih, Ustaz, sebenarnya, Ustaz. Lidahnya itu yang harus dibiasain sih, Ustaz. Perlu banyak baca pengertian. Ustaz, apa sih belibet tuh, Ustaz? Suka gitu. Insyaallah. Barakallahu fiik Ghazali. Barakallahu, Ustaz. Akhi Ma'mun Wahid. Nah, Ustaz. Fil fasli tis'ata asyrata. Bukan. Tis'ata asyara taliban. Isnan. Ini ma'dudnya muzakkar semua. Nah, Ustaz. Nomor 2. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isnata asyara kitaban Muzakkar spasi 11-12. Muzakkar, Ustaz. Wa isnata asyara Jangan. Kitaban kan muzakkar.
Oh, nah Wa, Ustaz. Wa isna asyarata. jangan. Serasi dia. Imakmun. Ya, di layar ya. Isna, Isna. Oh, nah Ustaz. Isna asyara. jangan asyrata. Kan ma'dudnya muzakkar. Serasi itu 11 12 sama jenisnya. Bukan mu'anas mu'anas. Kecuali kalau ma'dudnya mu'anas. So, isnata asyrata talibatan. Ya, fi ma'mun. Nah, Ustaz. Indi, Indi eh, khamsata khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wasna wasna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Naam, bagus. Salasa. Ra'ai Bukan ra'ai. Ra'ai Yusuf alaihi Ra'ai. salam. Ra'a Mm-mm. Ra'a Yusuf alaihi salam fil manami ahada asyara kaukaban. Arba'ah. Indi ishruna riyalan. 30. Indi. Kam fundukan Ya udah terus. indi ishruna 30. riyalan. Kam fundukan Natat 30 kam rial misalnya. fundukan fi hadha oh, indi ishruna riyalan. Kalau 30. Eh, indi salasuna riyalan. Naam. Khamsah. Kamsa kam fundukan fi hadha syari'i fihi eh, salasata asyara fundukan. Nah, sekarang ma'dudnya mu'annas. Wahid. Kam sinnuki sinni eh, tis'ah asyrata sanatan. Bagus. Tis'ah asyrata sanatan. Isnan. Qara'na arba'a asyrata safhatan hadzal kitabi ثلاثة من هذا fi hadhihi al-hafilati thamaniyata asyrata Nah, di situ rakiban rakiban. muzakkar. Rakiban muzakkar. Eh, Samaniyata asyara rakiban Naam. wa khalfihim Wa khalfah. eh, wa khalfahum afan wa khalfahum eh, khamsa asyrata rakibatan. Arba'ah. Hadza fundukun saghirun fi isnata asyrata ghurfatan faqat. Naam. Khamsah. Utsmanu lahu ahada ahada asyara ibnan eh, wasna asara wasna asyrata bintan. Wasnata. Wasnata asyrata bintan. Bintan kan mu'annas. Nah, Ya kan? Akhi Ma'mun. Kita baca i'rabnya ya. Ini akhi Ma'mun. J. jaa ahada asyara jalan rajulan.
Udah muncul belum? Ja'a fi'lun langsung. Ja fil madi mabidun al-fathi. ahada asyara Ahad asyara fa'ilun mabniun alal fathi al-juz'aini. rajulan Rajulan tamyizun mansubun bil fathati az-zahirati ala akhirih. ahsanta akhi Ma'mun, syukran. Wah, Akhi Rustam, wahid Maksud wahid fil fasli tis'ata asyara taliban. isnan اثنان عندي 15 كتابا باللغة العربية وإثنى عشر كتابا باللغة الفرنسية. ثلاثة رأى يوسف عليه السلام في المنام عليه السلام عليه السلام في المنام 11 كوكبا. أربعة أربعة عندي 20 ريالا. 50 عندي عندي 50 ريالا. 5 خمسة كم فندقا في هذا الشارع فيه 13 ulangi فندقا. مبني على الفتح جزئين مبني فيه على الفتح جزئين نعم فيه 13 فندقا. 13 fundukan. Sekarang ma'dudnya mu'annas. Rustam, نعم. wahid واحد كم سنك؟ سني 19 سنة. bukan. Sanatan kan mu'annas. 19 سنة. Tis'a asyrata sanatan. Isnan اثنان قرأنا 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 أربعة قرأنا أربعة قرأنا 14 صفحة من هذه الكتاب. arba'a asyrata. Salasa ثلاثة في هذه الحافلة في هذه الحافلة 18 راكبا وخلفهم خمس خمسة ya benar. وخلفهم 15 راكبة. Arba'ah هذا فندق صغير فيه hmm. فيه 12 غرفة فقط. Khamsah خمسة عثمان له أحد أحد 11 ابنا و12 بنتا. Nah, syukran akhi Rustam. Ya Rabbi akhi Rustam. Ja'a ahada asyara. جاء 11 رجالا. Jangan dijamakkan, mufrad ya. رجلا. Rajulan. Ja'a fi'lun madin. جاء في الماضي مبني على الفتح. Hada asyara 11 فاعل مرفوع على الفتح الجزئين. al-marfu' mabniyun. مبني على الفتح الجزئين. Rajulan رجلا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. syukran ya Rustam. Abu Urwah Ustaz. mudzakkar wahid Nah, Bismillah. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Isnan
عندي 15 كتابا باللغة العربية و آه، و12 كتابا باللغة الفرنسية. 3. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. 4. عندي 20 ريالا. Kalau 60 indi 60 عندي 60 نعم ريالا. 5 5. كم فندق في هذه الشارع في هذا فيه إيه، كم فندق في هذا الشارع فيه آه، فيه 13 فندقا. مؤنث معدود. سنك سني سني 19 سنة. نعم 2. Dan قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. 3. في هذه الحافلة في هذه الحافلة ثمانية 18 نعم راك- 18 18 راكبا وخلفهم 15 راكبة. 4. 4. هذا فندق صغير فندق فيه هذا فندق هذا فندق صغير فيه فيه 12 غرفة فقط. نعم 12. 5 bagus. 5. عثمان له 11 ابنا و12 بنتا. Shinnya mati ash wasnata ashrata. و12 بنتا. Shinnya sukun. Ihda ashrata. Isnata isnata ashrata. Untuk mu'annas shinnya sukun ya. نعم أستاذ. Irapan ja'a ahada asyara. جاء 11 رجلا. Ja'a 11 fi'lu جاء فعل ماضي مبني على الفتح. 11 فاعل مبني على الفتح الجزئين. رجلا الرجل. منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. Fikran Abu Arwah. Abu Umar. Mulakar maksudnya Fik Barak. في الفصل تسعة عشر 19 طالبا. Isnan. عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. 3. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. 4. عندي 20 ريالا. Kalau 70 عندي 70 ريالا. 5. كم فندقا في هذا الشارع؟ فيه ثلاثة ثلاثة Fihi عشر فيه mabni mabni al fathil juz'aini. Fihi فيه 13 فندقا. nah, sekarang ma'dud mu'annas wahid.
Kam sinnuki sinni sit eh, sinni tis'a asyrata sanatan. اثنان Qara'na arba' qara'na arba'a asyrata safhatan min hadzal kitabi. ثلاثة Fi hadhil hafilati sab sab'a ثمانية sab'a ثمانية thamaniyata asyara rakiban wa wa khu- وخل wa khal wa khalfihim وخلف wa ضرب khalfa wa khalfahim eh هم wa khalfahum kham khamsa 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 ash khamsa asyrata rakibatan. أربعة Hadza hadza funduqun saghirun fihi ithnat ithnata ash ithnata asyara ghurfatan اثنتا اثنتا ithnata asyrata مم. ghurfatun منصوب يا تمييز ghurfatan faqat. نعم خمسة Utsman lahu ahada asyara ibnan wa ithnata asyrata bintan. nah, bintang ulang lagi ya Rab جاء أحد Ja'a ahada asyara rajulan. جاء فعل Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi أحد ahada عشر asyara fa'ilun mabniun 'alal fathi juz'aini. رجلا Rajulan tamyizun mansubun bil fathati zahirati ala akhirih. أحسنت أخي أبو عمر بارك الله فيك Wafiqullah. أخي رجال Ustaz. مذكر معدود واحد Fi fasli fil fasli tis'ata asyara taliban. اثنان Nan indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa 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 thamani wa bukan wa 12 wa isnata asyara wa مذكر isna مذكر wa isna wa isnata مذكر asyara مذكر مذكر كتابا nam wa isnata jangan ash- rasi dia oh nam kalau 11 12 rasi nam nam wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati bagus salasa ro'a ro'a Yusufu alaihi salam fil manami ahada kaukaban ahad apa ahada asyara kaukaban nah arba'ah arba indi istruna riyalan hmm. Sahab khamsah khamsa negara khamsa kam pundokon fi ha kam pundokon fi hadza syari'i fihi salasata salasata asyara pundokon hmm. 15 ma'dud muannas wahid wahid kam sinnuka sinni tis'a asyara tis'ah tis'a tis'a syarata asyrata sanatan hmm. isna Isnan korokna arba'a asyrata safhatan nah min hadzal kitab
salasa Salah. bihadhil bihadhil hafilati sama Rakiban muzakkar. samaniyata Hmm. asyara rakiban wa Wa khalfa. khalfahum khamsa khamsa asyrata ro rokibatan Arba'ah. hadza pundukun sogirun fihi fihi sama samaniyata 12. ash 12. isnata asyrata gurbatan Naam. Khamsah. khamsa Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa Hmm. samaniyata isnata isnata asyaratan asyara isnata asyarata bintan Nah, isnata asyrata bintan intan. isnata asyarata Irabkan. Rizal ja'ah. ahada asyara rajulan Hmm. ahada asyara fa'ilun mabniyun ala fathi juz'aini Rajulan. rajulan tamyiz mansubun bil fathah zuhirati ala akhir Nah, barakallahu fiik. Rizal. Akhi akil. Ma'dud. Muzakkar. Fil fasli tis'ata asaro taliban. Nah, Isnan indi khamsata asaro kitaban bilughatil arabiyati wa isna asaro kitaban bilughatil faransiyati. Alasa. Alasa Ra'ayu Yusufa alaihi Ra'a. alaihi Ra'a. Ra'a Ra'a. Ra'a Yusufa alaihi salamu Yusuf fil fa'il man ya. Marfu. Ra'a Ra'a Yusuf marfu ya. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asaro kaukaban. Alasa. Arba indi isruna Arba. riyalan. Nah, Khamsa kam fundukan fiha jasari fihi isnata asaro fundukan 13. 13 fihi sa fihi salah sata asaro fundukan Nah, Alasa asyraf fundukan. salah sata Yang asaro makdumnya mu'annas. Anas kam sinnuki sinni sinni tis'a asrota sanatan Nah, sini tis'a asyrata sana. tis'a asrota sanatan Nah, isnain qara'na arba'a asrota sabhatan min hajal kitabi Alasa. salasa bihajil hafilati samani sama saman samaniata samaniata asaro rokiban wa khalfahum khams wa khalfahum khamsata asrota rokibatan Mu'annas wa khalfahum. wa khalfahum khamsu khamsu asrot Jangan. Mabni ala fathi juz'ain. wa khalfahum
Fathah Hom satu dulunya. Ustaz. Hom satu Ustaz. Mabni. Fathah. Imam. Hom satu. Hom sa hom sata Ustaz. Hom Khamsata. sata hom sata Eh, asrota. Akibatan muannas dia kan? Oh, muannas berarti ininya mujakar ya Ustaz. Wahal Hmm. fahum rokibatan muannas ininya mujakar. Khomsu berarti Ustaz. Jangan. Kenapa? Oh, Khomsu. Kan dia mabni fathah kan? nah Jangan Ustaz. khomsu. Wahal fahum hom satu ya Ustaz. Jangan. Homsa. Hmm. Homsa. Homsa. Homsa asrota rokibatan. Khamsa. Homsa Ashrota. asrota. Homsa asrota rokibatan. Nah gitu. Seperti ini nih. Akil. Nah Ustaz. Baik. Khamsa. Mabni alal fathil. Juz. Juz. Oh, Ay. juz ini. Homsa Khamsa. asrota. Ashrota. Homsa asrota. Ya kan? Homsa asrota. Tisa asrota. Dan Ustaz. Homsa asrota Ya. tolibatan. Arba'ah. Arba. Hadza fundukun sogirun fihi isnata isnata asrota gurfatan fakot. Khamsa. Omsa Usmanu lahu ahada asaro ibnan wa isnata asrota bintan. Nah, Harapkan si Akil. Ja'a ahadih. Ja'a ahada asrota rojulan. Ja'a fil madi madiun ala Ulangi, fati. ulangi, Ya. ulangi. Ja'a ahada ja- Ja'a ahada asaro rojulan. Nah, ahada asyara serasi. Ja'a Ahada. fi'lun. Ja'a filun madi mabniun ala fati. Ahada asaro Hmm. fa'ilun mabniun ala fathil juz'aini. Rojulan Rajulun. tamyizun rojulun tamyizun mansubun bil fathatil roti ala akhirih. Nah, Syukran Apaan si sih? Akil. Barak si Akil. Opik barakallah. Sudah, sudah semua ya? Sudah semua belum? Akhir ini ada? 6 Ustaz. Udah, Ustaz. Ya, akhir ini belum? Belum. Adud, mulakar, wahid. Fil fil fasli uh, tis'ata asyara taliban. Dan Indi khamsata asyara uh, kitaban uh, bil kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Thalatha. Ro'a Yusufu alaihi alaihi salamu fil mana manami ahada asyara kaukaban. Arba'ah. Indi indi isruna rialan. Khamsah. Kam fundu fundukon fi hazas syari'i fi fihi salah satu asyara Jangan. Jangan salah satu. enam fihi salah satu asyara fundukon. Nah, sekarang ma'dudnya mu'annas. Kam. Sinuki Sinuka sinni juga bisa. Sinuka bisa. kam sinuka sinni
Tia tis'ata Jangan asyarata. berlawanan. Nah, Ustaz. Tis'a asyarata sanatan. Nah, tis'a asyrata. Tis'a asyarata sanatan. Mm-mm. Bagus. Benar. Qura'ana Bukan corona. Qara'na Mm-mm. arba'a asyrata safhatan min eh, min hazal kitabi Bagus. Salasah. fi fi hazihil hafilati hafilatis sama niyata asyara rokaban wa Rakiban. rokiban Mm. wa wa khol wa khalfahum khamsa asyarata rokaban Rakibatan. ro rokibatan Rakibat. Arba'ah. haza haza fundukon sogiron fihi Fundukun. haza fundukun sogirun fihi isna asoro guruf Isnata. gur, Mu'annas. isnata asorota gurfatan Asyrata. asyrota gurfatan fakot Khamsah. usmana lahu ahada asoro ibnan wa isna asoro banatan Bintan. bintan Ulangi. Usman. usmana lahu ahada asoro Usmanu. Usmanu lahu. usmanu lahu ahada asyara ibnan wa Mm. wa isna asyara wa wa isnata asyara bintan Ulangi. Usmanu lahu. Usmanu lahu ahada asyara ibnaan wa Bukan ibnan. Ibanan. ibnan wa 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 isna asyara Bukan. bintan Dia isnata mu'annas. Wa. wa isnata asyarata bintan Isnata. Asyrata. Gitu. asyrata bintan. Shinnya disukunkan. Ini. Isnata. Asyrata. Ini. Ya. Isnata asyrata tolibatan. I'rabnya. Ja'a ahada asyara. Ja'a ahada asyara rojulan. Ahada asyara. Ahada saro fa'ilun mabni ala fathil juz'aini. Rajulan. Rojulan tam tamyiz mansubun bil fathati zahirati alal akhirih. Nah, syukuran. Makin ini bagus. Istiqomah ya. 6 Zat. Istiqomah. Semoga dimudahkan akhir ini. Untuk istiqomah. Amin. 6 Zat. Sampai sini jumpa kita. Alhamdulillah selesai pembahasan malam hari ini. Latihan adat murakkab. Sebelumnya adat mufrad. Jumpa lagi besok insya Allah. Dengan latihan yang lainnya insya Allah. Masih daras ke-6 kita. Agak panjang. Daras ke-6 latihannya banyak.
Sampai sini syukran Akhi Ma'mun, Abu Umar, Akhi Nurizali, Abu Zaid, Akhi Rustam, Akhi Rizal, Akhi Akil juga bagus, Akhi Deni, Naam. Abu Urwah juga. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Iyakum.